नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतातु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि राज्य भितर चलिबो 5टी स्वतंत्र ट्रेन शनिवार रविवार बंद रहिबो सेवा। पूर्वतट रेलवे घोषणा कोरोना भूताणु लॉकडाउन 5.0 जारी रही बेले राज्य भितर 5टी स्वतंत्र ट्रेन चलिबो बोली पूर्वतट रेलवे पक्षरु घोषणा होईछि। एही 5टी स्वतंत्र ट्रेन जून 8 तारिख ठारू जून 30 तारिख जाए चलिबो किंतु एही अवधि मध्यरे प्रति शनिवार और रविवार स्वतंत्र ट्रेन सेवा बंद रहिबो। पूर्वतट रेलवे पक्षरु एही सूचना दिया जायछि। पूर्वतट रेलवे पक्षरु दिया जायଥିବା सूचना अनुसार भुवनेश्वर बलांगीर भुवनेश्वर भद्रक भुवनेश्वर स्वतंत्र ट्रेन भुवनेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर स्वतंत्र ट्रेन संबलपुर खोर्धा रोड संबलपुर स्वतंत्र ट्रेन भुवनेश्वर कोरापुट भुवनेश्वर ट्रेन चलाचल करिबो। रेलवे पक्षरु कुआ जायछि जे स्वतंत्र ट्रेन रे यात्रा करबा लागि आईआरसीटीसी वेबसाइट रो रिजर्वेशन टिकट मिल परिबो। रेलवे पक्षरु कुआ जायछि जे कोविड-19 गाइडलाइन अनुसार यात्री को नियम पालन करने को पड़ो। सूचनायोग्य कोरोना भूताणु पई समग्र देश में गत मार्च 25 तारिख ठारू लॉकडाउन आरंभ होगा पर साधारण रेल सेवा बंद होईछि। जून 1 तारिख ठारू जदिओ ट्रेन चलाचल करिछि तथापि यह पूर्व भली स्वाभाविक हो पारि नाही। राज्य में 5टी ट्रेन चलाचल करिया परे लोक माने भुवनेश्वर को सुविधारे आसी परिबे। एही 5टी ट्रेन चलिबा द्वारा राज्यर लक्षाधिक लोक उपकृत हो परिबे। देखिया परवर्ती खबर परीक्षा को नहीं सरकार को बड़ निष्पत्ति स्कूल कॉलेज बंद थिले मध्य अनुष्ठित हेबो परीक्षा। परीक्षा को नहीं सरकार को बड़ निष्पत्ति स्कूल कॉलेज बंद थिले मध्य अनुष्ठित हेबो परीक्षा। जुलाई 31 तारिख जाए राज्य में स्कूल कॉलेज बंद रहिबो। तेबे एही समय मध्य परीक्षा होई परिबो। केंद्र सरकार ऑनलाइन एक घोषणा करिया परे गतकाली राज्य सरकार आनिथिले नुआ गाइडलाइन। संक्रमित संख्या बढ़ुथिबारु स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर समेत समस्त शिक्षानुष्ठान को आसंता जुलाई मास 31 तारिख जाए बंद रखिबाकू निष्पत्ति नैछंती सरकार। देखिबा परवर्ती खबर सामुद्रिक झड़र रूप नहीं स्थलभाग आड़कू मुहाउची बात्या निसर्ग। आज अपराह्न गुजरात हरिहरेश्वर एवं डामन मध्यवर्ती अंचल में करिबो लैंडफॉल। घंटा प्रति 120 किलोमीटर बेगरे बहीपारे पवन मारी आसुची बात्या निसर्ग। अरब सागर सृष्टि होता यह सामुद्रिक झड़ पर गुजरात एवं महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर जायछि। उभय केंद्र एवं राज्य सरकार बात्या को नहीं पूरा सजग रही। गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बात्या को नहीं जरूरी बैठक करिसेंती। कोरोना संकट भितर बात्यार मुकाबला सरकार आगे एक बड़ आह्वान हो छिड़ा होईछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार बात्या निसर्ग उत्तर पूर्व दे आगक बढ़िबा परे हरिहरेश्वर एवं दमन मध्य गति करिपारे। उत्तर महाराष्ट्र एवं गुजरात समुद्र में जून 3 तारिख अर्थात आज सकाळ किंबा राति पहुंची पारे। बात्या विपद को दृष्टि रखी मुंबई एवं गुजरात समुद्रकूलिया अंचल रहुवा लोकों स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ होईछि। मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाई बारण कर मुंबई रे मत्स्यजीवी माने सेमानक माछ धरा बोट गुड़ समुद्र कूल को आणुथिबार देखिबाकू मिलिछि। लोकों को सतर्कतार सह रखिबाई निर्देश दिया जायछि। या सह परिस्थितिर मुकाबला पई एनडीआरएफ टीम्स को मध्य मुतयन कर जायछि। बात्या निसर्ग प्रभाव में प्रबल वर्षा एवं पवन हेबार संभावना रही। जदि झड़ वर्षा भयंकर रूप दिए तेबे घंटा प्रति 105 रु 115 किलोमीटर रे पवन बहिबार संभावना रही। जून 4 तारिख संध्यारे बात्या दुर्बल हेबा बेलकू घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर बेगरे बहिपारे पवन। गृहमंत्री अमित शाह बात्या निसर्ग को नहीं जरूरी बैठक करिसेंती। एही बैठक रे एनडीआरएफ समेत अन्य विभागर मध्य सामिल होइतिले। निसर्ग को नहीं गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आलोचना करिसेंती गृहमंत्री अमित शाह। सामुद्रिक झड़र मुकाबला पई केंद्र सबु प्रकार सहायता जोगाई देबो बोली आश्वासन दैछंती गृहमंत्री। देखिबा परवर्ती खबर पाणीपाग सह कोरोनार संपर्क कौन चमकाई देला सिडनी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। शीत दिन में आहरी बढ़ी पारे संक्रमण। पाणीपाग सह कोरोनार कौन संपर्क रही पारे से विशेषज्ञ माने निजर गवेषणा जारी रखिछंती। आउ ठीक एतिकी बेले सिडनी विश्वविद्यालय रखिछि एक बड़ तथ्य। ऑस्ट्रेलिया कोविड-19 संक्रमण को अनुधान करने पर सिडनी विश्वविद्यालय कहिछि शीत दिन में कोरोना संक्रमण अधिक हो पारे। शीत दिन में जलवायु आर्द्रता कमी जाउथारु
संक्रमण बढ़िबार आशंका अधिक थिबा नै सिडनी विश्वविद्यालय रिपोर्ट प्रकाश पाइथिबा जଣା पड़िछि। जदि एही गवेषणा सत हुए तेबे भारत में नवेम्बर रु जानुआरी मास भितर जेतेबेले अधिक शीत बढ़िबो सेतेबेले संक्रमण बढ़िबार आशंका रहिछि। शीत दिन में वायुर आर्द्रता कमी जाउथारु कोरोना संक्रमण अधिक थिबा नै सिडनी विश्वविद्यालय गवेषणा जଣା पड़िछि। ऑस्ट्रेलिया गवेषणा कहूछि वायुमंडल में आर्द्रता 1% कमिले कोरोना संक्रमण प्राय 6% वृद्धि पाउछि। फेब्रुआरी मासरू मार्च मास भितर 749 जन संक्रमित और वायुमंडल आर्द्रता को आकलन आधार में सिडनी विश्वविद्यालय एभली आकलन करिछि। जदि एही आकलन ठीक हुए तेबे शीत दिन पाणीपाग भूताणु संक्रमित होबार आशंका अधिक रही। तेबे कहीं आर्द्रता कमिले संक्रमण अधिक होता है नजर पकातु। वायुमंडल में आर्द्रता कमिले वायु शुष्क थाए, काश और छिंक द्वारा सृष्टि कणिका अधिक समय वायुमंडल में रही है। एणु निश्वास प्रश्वास माध्यम संक्रमण आशंका अधिक रही है। आर्द्रता अधिक रहिले एही कणिका गुड़िक ओजनदार होई तले पड़ी थांती। एणु संक्रमण आशंका कम। सिडनी विश्वविद्यालय गवेषक प्रोफेसर माइकल वार्ड कहते आमे आसुथिबा शीत ऋतु पई अधिक सतर्क रहिबार आवश्यकता अछि। शीत दिन आसिया सह वर्तमान परीक्षण और निरीक्षण आहुरी जटिल हो पारे। एही समय कोरोना भूताणु अधिक संक्रमित हो पारे। चीन, यूरोप और अमेरिका भी शीत दिन में कोरोना भूताणु महामारी रूप नहीं। एही देशगुड़िक आक्रांत और मृतकों संख्या बढ़ी। एणु भारत में शीत दिन में कोरोनार प्रभाव नहीं आशंका सृष्टि स्वाभाविक। सिडनी विश्वविद्यालय रिपोर्ट कहूछि अन्य ऋतु अपेक्षा शीत ऋतु कोरोना समय हो पारे। भारत को मौसुमी छुई सारी बेले नवेम्बर सुधा शीत पड़ब। एभली स्थिति जदि सिडनी विश्वविद्यालय रिपोर्ट को आधार कर जाए तेबे भारत में कोरोना मुकाबला पाई नवेम्बर रु जानुआरी मास बेस गुरुत्वपूर्ण। देखिबा परवर्ती खबर राज्य सरकार को संशोधित मार्गदर्शिका स्कूल परीक्षा को अनुमति। छापा गणमाध्यम कटकणा मुक्त। राज्य सरकार पक्षर अनलक 1 मार्गदर्शिका मंगलवार केतेक संशोधन अणाई। एने स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर पक्षर जारी निर्देशनामा एणिकी विश्वविद्यालय स्तर में समस्त परीक्षा कार्यक्रम हो पार। मात्र कौन से शिक्षानुष्ठान तालीम केन्द्र कोचिंग सेंटर जुलाई 31 तारीख मध्य खोली पारिबो। अधिक संक्रमण आशंका थिबारु उपकूल 11 जिले में आसंता जून सुधा प्रत्येक सप्ताह शनिवार और रविवार सटडाउन रहिबो। केंद्रीय और राज्य कार्यालय गुड़िक जो मैंने जरूरी सेवा नियोजित ताहा खोला रहिबो। सेहिपरि टेलीकॉम सर्विस पेट्रोल पंप खोला रहिबो। तेबे सबुबेले छापा गणमाध्यम को सटडाउन बेले कटकणा भुक्त कराउथिबा बेले एबे एहाकू एथिरु मुक्त करा जायछि। एनिके सटडाउन बेले छपा गणमाध्यम सहित वैद्युतिक गणमाध्यम प्रतिनिधि माने जे माने कि जिला और कमिशनरेट पुलिस द्वारा स्वीकृति प्राप्त होइथिबे सेमाने यातायात करिपरिबे। पानीय जल जोगान परिमल व्यवस्था वैद्युतिक सेवा मालबाही और खाली भारी जान शिल्प और कल कारखाना आईटी क्षेत्र कृषि क्षेत्र मत्स्य और पशु संपद एक्टिविटी जारी रहिबो। यह बाद विमान और रेल यातायात चालू रहिबा सहित जातीय राजपथ यात्रीवाही गाड़ी ओला उबेर प्रमुख यातायात करिपरिबे। विशेषकर कोरोनार गुरुतर प्रभाव पड़ुवा 65 वर्ष ऊर्ध्व वयस्कों सहित विभिन्न जटिल रोगर संक्रमित व्यक्ति गर्भस्थ एवं 10 वर्ष कम बयसर शिशु माने बाहर बुलाबुली करें ना बोली एसआरसी मार्गदर्शिका स्पष्ट कर। देखिबा परवर्ती खबर राज्य में एलपीजी 26 टंका 50 पैसा महंगा। सोमवार ठारू राष्ट्रीय तैल विपणन कंपानी गुड़िक रियायती मूल्य रे जोगाई देउथुवा एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे वृद्धि घटाई। एथिजोगु राज्य में एलपीजी सिलिंडर महंगा होइछि। तेबे देश में मेट्रो सहर गुड़िक सिलिंडर पिछा 11 टंका 50 पैसा 37 टंका जाए वृद्धि घटी। राजधानी भुवनेश्वर में रंधन गैस 14.2 केजी दर सिलिंडर पिछा 26 टंका 50 पैसा बढ़ी। पूर्व दर सिलिंडर पिछा 592 टंका 50 पैसा रही बेले एवं एथिरे वृद्धि घटी 619 टंका होइछि। कटकरे मध्य सिलिंडर पिछा 619 टंका होइछि। सूचनायोग्य राज्य में संप्रति आईओसी एचपीसी एवं बीसीसी भली 3टी राष्ट्रीय कंपानी एलपीजी उपभोक्ता संख्या 48 लाख रही। केवल उज्ज्वला योजना अंतर्गत 83.7 लाख उपभोक्ता रही। देखिबा परवर्ती खबर केश काटिबा आधार कार्ड बाध्यतामूलक सरकार जारी कले निर्देश। देश में कोरोना रोगी संख्या द्रुत गति वृद्धि पाउछि। एहाकु दृष्टि रखी जून 1 रु तमिलनाडु में सेलून एवं ब्यूटी पार्लर खोला जाइछि। किंतु केश काटिबा आधार कार्ड बाध्यतामूलक हेबो। तमिलनाडु सरकार सेलून पई एसओपी जारी करिसंती। तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी करा जायतिबा एसओपी अनुसार जदि आपण केश काटिबाकु चाहुचंती तेबे आधार कार्ड देखाइबाकु पड़िबो। सेलून मालिक प्रत्येक ग्राहकों नाम ठिकाना फोन नंबर एवं आधार कार्ड नंबर
ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯଦି ସେ ତାହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ 50% କର୍ମଚାରୀ 8ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିବ। ଏସି ସେଲୁନ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେଲୁନ୍ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ସେଲୁନ୍ ମାଲିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଜୋତା ପାଇଁ କଭର ଦେବେ। ଯଦି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଲ୍ 1000 ଟଙ୍କା ଆସେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଆପ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଫୁଟ୍ କଭର ପାଇଁ 150 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଲୁନ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ 2 ମାସ ପରେ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲି ଆମେ ଖୁସି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଲୁନ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେଲୁନ୍ ଏବଂ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସେଲୁନ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମାସ୍କ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ବାରବାଟୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ କରାଇଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପରି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ବିପଦ ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ କାଳବୈଶାଖୀ ବିପଦ ଥିବା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ହରିୟାଣା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସେହିଭଳି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିଦର୍ଭ, ସିକିମ, ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ଗୋଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ, କେରଳ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ବିଦର୍ଭ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଢ଼ିପାରେ କରୋନା। ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା ଓ ମୌସୁମୀ ବଢ଼ାଇପାରେ ସଂକ୍ରମଣ। ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ସତର୍କ ସରକାର। ଦେଶରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଖୋଲାଯାଇ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି କଟକଣା। କାରଣ ଜୁନ୍ ମାସରେ କରୋନା ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୱୟୀ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହ ଆଗକୁ ମୌସୁମୀ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ। ଆଉ 21 ଦିନ ପରେ କମିବ ବିପଦ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବଢ଼ିପାରେ କରୋନା। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଶନି ଓ ରବି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଜୁନ୍ ମାସ ପାଇଁ ସତର୍କ ସରକାର। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସଟିକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏପରିକି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଣ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ। କାରଣ 2 ନମ୍ବର ରହିଛି କରୋନା ବଢ଼ାଇବ ମୌସୁମୀ। କାରଣ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ ଓ ମିଜୋରାମ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ 3ଟି ରାଜ୍ୟ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ତ୍ରୟ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ ଏବଂ ମିଜୋରାମ। ଏଥିସହ ମୋଟ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଏହି ସ୍କିମର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବେ 67 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଉ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟ ତ୍ରୟ ହେଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁର। ଏବଂ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ସମୁଦାୟ 23ଟି ରାଜ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ 21 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିବା ଅବସରରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ପରେ ଆଉ 13ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିବେ,
ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦିଲ୍ଲୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼। ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଯୋଜନାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାବିଲିଟିରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ପାଇବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନସନ ରାଶି। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନର କମ୍ୟୁଟେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାରଣରୁ ବକେୟା 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ 868 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଜାରି କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋର୍ଡ ଇପିଏଫ୍ଓର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସରକାର 15 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନର କମ୍ୟୁଟେଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ୟୁଟେଟ୍ ପେନସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ କମ୍ୟୁଟେସନ ଆଜୀବନ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଇପିଏଫ୍ଓର 135ଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ହେବାକୁ ଥିବା 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୋଭିଡ-19 ସଂକଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ମେ 20 ପାଇଁ ପେନସନ ଅର୍ଥ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପେନସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସରକାର ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ପେନସନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଇପିଏଫ୍ଓ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନର ଏକ ଭାଗକୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଅଗ୍ରିମ ପେମେଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟ ଯିଏକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26, 2008 ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ପେନସନର ଅଧିକତମ ଭାବେ 1/3 ଭାଗ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 2/3 ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ସମୟରେ ମାସିକ ପେନସନ ଭାବେ ନେଉଥିଲେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ପେନସନ ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପେନସନ କମ୍ୟୁଟେସନର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଲୋଚନା କଲେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ। ଚାଇନାକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା କି? ଲଦାଖରେ ଚୀନ ସହ ବଢୁଥିବା ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏମିତି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେବେକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବାର କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଉଭୟ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଲେ G7 ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୋଦି ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶରେ କୋଭିଡ-19ର ସ୍ଥିତି, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ବର୍ଡରର ଅବସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ସୁଧାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନେତା G7 ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକୁ ନେଇ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ନେତା କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G7ରେ ଓ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଏହିପରି ଦୃଢ଼ ସଂଗଠନର ଜରୁରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଶି କାମ କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଷୟ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନେବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।